Salut chers étudiants, pour cette séance, on va faire un exercice pour le cours développement factorisation. Identité remarquable. On donne l'expression A est égal 3x moins 4 facteur de 5 moins 2x moins 4x moins 10 pour la première question développer et réduire A, c'est-à-dire انشر وبسط العبارة A. إذا نعطوها لنا كتبتها. Bon, on fait une distribution. On va faire le calcul pour 3x. On a 3x, on va la multiplier par 5 est égal 3x fois 5, c'est 15x. Encore 3x, on va la multiplier par 2x. 3 fois 2, c'est 6. X fois x, c'est x au carré. Et on a un moins, donc on fait un moins. Après, on va entamer moins 4. On change. Moins 4. Moins 4, on va la multiplier tout d'abord par 5. Moins 4 fois 5, c'est moins 20. Ensuite, moins 4 fois moins 2x. Moins 4 fois moins 2, c'est plus 8. Plus 8, mais il y a x, plus 8x. On a terminé pour ces deux parenthèses. On va aller à la dernière expression. On a moins 4x. On va enlever la parenthèse moins 4x. Moins 10, c'est plus 10. Après, on va laisser qu'il y a le plus grand exposant, c'est moins 6x, tout seul. Après, on va calculer. On va calculer 15x plus 8x. 15x plus 8x, c'est 23x. 23x moins 4x, c'est 19x. يعني plus 19x. إذا درنا خلينا هاد ناقص 6x وكاري بوحدها، ها هي بوحدها لأنه ما عندهاش بحالها هنايا. مشينا حسبنا هادو اللي فيهم إكس، كاينة 15x وحسبنا 8x هي 23x ونقصنا عاوتاني ناقص 4x هي 19x. اللي غنمشيو لي نومبر يعني الأعداد موان 20 بلس 10 هي موان 18. Voici le développement de cette expression. On va aller à la deuxième question. Pour la deuxième question, في factoriser A يعني عمل العبارة A تعميل. إذا التعميل كما قلنا إما الفاكتور كومان أو العامل المشترك، إما ليدونتيتي روماركابل. المطابقة هامة هنا كيبان لينا ما كاينش ليدونتيتي روماركابل، إذا هنا غتكون فاكتور كومان. إذا كنلاحظوا أن هادي فيهم جوج، عندنا هنا جوج وهنا عندنا غير وحدة. إذا نحاول نفكر في هذه خاصنا نحاول نقادها، يعني ندير لها واحد العامل مشترك. إذا 3x موان 4 هنا 5 موان 2x وهنا كتلاحظوا هنا كاينة 4 وهنا 10. إذا هنا العامل المشترك هو 2. إذا 2 غنخرجوا واحد 2. إذا خرجنا 2 هنا شتبقى بحال قسمنا هاد 4 على 2 غتعطينا 2x. غنقسمو 10 على 2 غتعطينا ناقص 5. هذه الطريقة باش تعرفوها الصحيحة. عاوتاني غدير 2 في 2x هي 4x، 2 في 5 هي 10. إما هاد الطريقة ديال التقسيم ولا الطريقة ديال الضرب. إذا هنا كتلاحظوا هذه قريبة، هذه عامل مشترك فاكتور كومان، هذا هو الفاكتور كومان ولكن قراب. كتلاحظوا هذا مقلوب، هذا مقلوب على الآخر. إذا هنا غنديرو نخلو هاد 3x موان 4 ونخلو 5 موان 2x. هذا باش نقلبوه هنا شتي كتلاحظوا 2x موان 5 باش نرجعوها 5 موان 2x. اش خاصني نغير؟ خاصني نغير هاد الموان اللي هنا غترجعوها بليس. إذا هاد الموان اللي هنا غيولي بليس 2.
باش تقلب ديما إلا كان عندنا شي ناقص والثقة وتبغي تقلب حاول تغير الإشارة اللي قبل منه. إذا هنا كتلاحظوا دابا هذا هو لو فاكتور كومان أو العامل المشترك. إذا العامل المشترك لو فاكتور كومان 5 موان 2 إكس 5 موان 2 إكس عامل أو فاكتور 2. إذا هنا غتبقى إذا بحال هذه كما وريتكم قبيل الفاكتور كومان بعد هذا هو الفاكتور كومان العامل المشترك. إذا بعد كنحطوه هنا إذا ما بقاش خدام هنا كنحيدوه اش غتبقى غير هذه غتبقى 3 إكس موان 4 وغنضربو عليه من هنا غتبقى غير بليس 2 افيك لو بليس منساوش هاديك الإشارة ونكمل. إذا تساوي إيكيغال 5 موان 2 إكس. إذا هنا اش غتبقى 3 إكس موان 4 بليس 2 هو موان 2. إذا هذا هو فاكتوريزاسيون. إذا نشوفو السؤال. Pour la troisième question, calculer A pour x est égal à 2. اش كتعني قال لك احسب A من أجل x كتساوي 2. إذا هنا غنعوضو هاد 2 بإكس. إذا نقدرو نعوضوها هنا هي غتجينا شوية طويلة أو نعوضوها في السؤال الثاني اللي كنا درنا لا دوزيام كيسيون لقينا الفاكتوريزاسيون ديال A. اش لقينا تساوي إيكيغال لا تذكرتو يلاه درناها. إذا A est égal à 5 moins 2x 3x moins 2. إذا إما تخدم بهذه تخدم بهذه عندك الحرية. إذا نحاول نخدم بهذه est égal. إذا A est égal à 5 moins 2 وهاد x راه هي هاد 2. إذا moins 2 fois 2. وهنا عاوتاني نحل البارونتيز عندنا 3 فوا إكس عندنا هي 2 كنعوضو إكس ب 2 نبداو نحسبو موان 2. إذا عندنا هنا 5 موان 2 فوا 2 هي 4 ونوفغ لو بارونتيز 3 فوا 2 6 موان 2. إذا 5 موان 1 موان 4 سي 1 فوا هنا بحال كاينه الفوا بيناتهم هذا راه فوا هنايا 6 moins 4, 6 moins 2, c'est 4. Donc, A est égal à 4 pour quand x prend la valeur 2. بعد كتكون لا فالور يعني العدد x كنعطوه القيمة 2 كنلقاو A كتساوي 4. كنحاول نفسر لكم بالعربية. إذا غتبقى لينا لا ديرنيير كيسيون. Pour la dernière question, résoudre l'équation A est égal à 0. يعني قالك حل المعادلة التالية A est égal à 0. ما غنمشيش نخدم بهذه لا لأنه صعيب علينا. غنمشي نخدم بهذه الفاكتوريزاسيون اللي درنا هذه. إذا A est égal à 0 بحال غنقولو هذه est égal à 0. إذا هنا هذا القوس كي est égal à 0 و كنقولو أو بالعربية أو 3 إكس موان 2 إيكال 0. كنقولو هاد القوس يساوي نديروه بواحد اللون كنقولو هاد القوس يساوي 0 أو هاد القوس يساوي 0. إذا هنا نخلو موان 2 إكس إيكال موان 2 إكس وهاد 5 غتمشي للجهة الأخرى تولي موان 5 ونديرو أو عاوتاني هنا 3 إكس إيكال موان 2 غتمشي ليها غتولي ديما كنغيرو الإشارة اون فا شونجي لو سين. Bon, ici, x est égal à moins 5 sur moins 2. C'est 5 sur 2 ou x est égal à 2. هذا الضرب كيولي قسمة 2 sur 3. إذا l'équation a deux valeurs. هي 2 sur 3 et 5 sur 2.